ऋषि को आनिब पंचरत्न ताको पुरस्कार दिया दिबो हीरा नीला मोती माणिक वैधुर्य ताको पंचरत्न पुरस्कार दिया दिबो आनंदित हो गला जरता कहला आहा आहा मोर बड़ परम सौभाग्य बुली बुली ताको कहीं अनुज ऋषि सेठ थिले ताको नहीं से तपस्या अछंदी कहले आर मोर गोटे परम भाग्य आहा मोर परम भाग्य मो ऋषि को आनी पारले मु ऋषि ऋषि को आनी पारिले मु ऋषि आनी पारिले ताले पंचरत्न पुरस्कार दिया जीवो पंचरत्न पुरस्कार दिया जीवो पंचरत्न पुरस्कार दिया जीवो तेनु करी तरतरिया होई आज्ञा लम्बपाद राजा निकट को चली गला जरता कहले राजन जदि मो ऋषि को आनिबी ताले मते केते गुडी उपकरण दरकार राजा तो खुशी गले कहले एते लोक थिले एते राज्य रे प्रजा थिले के मध्य ऋषि को आनिबा पई आज्ञा मनस ही नथिला गोटे नारी सहज रे बेस्या से बेस्या जे आगुसर हैला अरे से जहा मागिबो हे मंत्री ताकू अकुंडित चित्र प्रदान कर मंत्री ए जरता बेस्या को जेते रत्न अछि भंडार रो सब दियो से जहा चाहची ताकू सब दियो आज्ञा तेले जरता गोटे कथा कहिला हे राजन मते कोन दरकार गोटे पद लिखुचंदी कवि सम्राट उपेंद्र भंज कोन बोली लिखुचंदी कोन बोली बेस्या सारो जरता से रोता होई नेला बनुआ जन्म तपसी आनी भी कोइला बेस्या सारो जरता से रोता होई नेला बनुआ जन्म तपसी आनी भी कोइला कवि कहले बेस्या सारा जरता से रता होई नला बनुआ जन्म तपस्वी आनी भी बोइला बेस्या सार बेस्या मध्य रे सार जरता रता होई नला बनुआ जन्म तपस्वी आनी भी बोइला आ जन्म तपस्वी ब्रह्मचारी ऋषि को आनी भी बोली राजा लोमपाद आगे कहला चले बेस्या कहला राजन मोर आ गोटे कथा सुनंतु वर्धकी डकाई सहज राई दियो नाम बेस मोरी मोहा मन राम होई दीव वैदेही विलास रे कवि कहले भाई ना लाइट बंद कर जानिया पड़े वर्धकी डकाई सजड़ाई दियो नाब अरे बेस परी महा मन रम होइथिबो अच्छा केमिति भाब वैदेही विलास वैदेही कहले सीता सीतांक विलासपति रामचंद्र राम सीता उभयंकर कथा वस्तु को वैदेही विलास कह जाए आज्ञा कहिला बेस्या वर्धकी डकाई सजड़ाई दियो नाब वर्धकी कहले बाढ़ई अच्छा बाढ़ई की डकई मोर गोटे नाब दरकार मते नाबटा सजई दियो बेस परी महा मनोरम होइतिबो आज्ञा सेडा नाब बोली ऋषि जानि परियेनी बेस बलिया लागुथिबो देश बलिया लागुथिबो परिवेश बलिया लागुथिबो जंगल बलिया लागुथिबो ऋषि किछि जानि परियेनी नाना नाना द्रव्य नाना खाद्य पदार्थ नाना अमृत महु घृत सब सेठी भरी दियो आज्ञा लिंब खाइबा लोक को घियो खुआई देला लिंब खाइबा लोक को घियो व्यंजन करई देला बेस्या एते बड़ काम करिछि से किंतु बेस्या एते बड़ काम कले मध्य पुण्यवंत काम कला बोली पुराण कहिछि केमती सुंदर कथा आज्ञा आपण मन टिके भाव को बुझंतु बेस्या आज सजड़ाई नाबरे 8 गोटी सखी धरी करी जाइथिला केमती सुंदर भाव सुंदर प्रसंग सुंदर कथा वस्तु लिखिचंदी कवि सम्राट ऋषि निकटे नाबरे जल मध्यरे चली गला जल मध्यरे नाब बाही बाही चली गला बेस्या सेतले ऋषि आज्ञा कूल रे नर्मदा कूल कुटीर
ନର୍ମଦା କୂଳେ କୁଟିରେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ହଁ। ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି। ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଆବାଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ରହି ବେଶ୍ୟା। ଏ ଋଷି ଖାଉଛନ୍ତି କଣ, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଆଳତିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଜରତା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଆଜ୍ଞା ନାବ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସବୁ ଅନୁକରଣ କରି ଦିନେ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦିଅନ୍ତି। ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଖାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ କଣ କଲା ବେଶ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ବଳି ଦେଲା। ଅମୃତ ବଳି ଦେଲା ସେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଦିନ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଆବାଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା କାମାତୁର ହେଇଗଲେ। କାମାତୁର ହେଇଗଲା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କାମାତୁରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା ଏଇ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଜରତା। ଆଜ୍ଞା ସେହି ସମୟରେ ପାଖକୁ 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 ନିକଟକୁ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ନିକଟକୁ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଋଷିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ହେ ଋଷି ପ୍ରଣାମ ଘେନା ହେ କରନ୍ତୁ। ଋଷି ପ୍ରଣାମ ଘେନ କରନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଆୟୁଷ୍ମାନବତୀ ଭବ ଆୟୁଷ୍ମାନବତୀ ଭବ। ତମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ ଜଣେ ଅବଳା। ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଋଷି ଆପଣଙ୍କର ତମେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ହିତକାରୀ ଋଷି। ହେ ନାରୀ, ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିବ? ଧର୍ଷଣ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଋଷି। ଏହା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ତୃଷା ଲାଗିଲା ଋଷିଙ୍କୁ। ତୃଷା ଲାଗିଲା ଋଷିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯମୁନାର ଜଳ, ଯମୁନାର ଜଳ, ନର୍ମଦାର ଜଳ, ସେଟା ଯମୁନା ନୁହେଁ ନର୍ମଦା। ନର୍ମଦାର ଜଳ ସଦା ଦିନେ ପାନ କରେ ଏଇ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି। ସେତେବେଳେ ଜରତା କହିଲା ହେ ଋଷିବର ଆମ ଦେଶର ଜଳ ଟିକେ ପାନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶର ଜଳ ପାନ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ସେ ଡାବାଟା ନାଇଲ ଝିଅ ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେଲେ, ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ହେ ନାରୀ, ହେ ଅବଳା, ତମ ଦେଶର ଜଳ ତ ବଢିଆ ସୁଆଦିଆ। ତମର ଜଳ ଭଲ ବାହାରୁଛି, କେତେ ଭପା ମିଠା ନାଗୁଛି। ତମ ଦେଶର ଜଳ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଆ। ଆମ ନର୍ମଦା ଜଳର ଏମିତି ସ୍ୱାଦ ହଉନି ତ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେ ଋଷିବର ଆମ ଦେଶ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତମ ଦେଶ ଆଡେ ଯିବା ଯିବା ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଋଷିବର ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ଆରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି କଥା ସରିଲା। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଚାଲ ଅବଳେ, ଚାଲ ନାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ଟିକେ ଦେଖିବା। ନାରୀ 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 ପ ନାରୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜରତା ବେଶ୍ୟା କର କହିଲେ ହସ୍ତ, କର କହିଲେ ହସ୍ତ। ଆସ ଋଷି ଆସ, ଆସ ଆସ ଋଷି, ଆସ ଋଷି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମାସେ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଜାଣିନଥିଲେ। କାହିଁକି ଆବାଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଅବଳା ଜରତା କର କହିଲା ହସ୍ତକୁ ଧାରଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ଅଲଗା 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 ସୁଗନ୍ଧ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମତେ ଆଗ ତ ଏମିତି ନାଗୁନଥିଲା, ଥଣ୍ଡାଳିଆ ନାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଦେହ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି ଜରତା, ଆସନ୍ତୁ ଋଷି, ଆରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଋଷି, ଆରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସ ଋଷି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ମାନେ କିଛି ଦୂରରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛି, କିଛି ଜଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ତ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଡିଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିକି ଜରତା ଧରି ପକେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୋଳାଗ୍ରତ କରିକି ଧରିଦେଲା, ନାରୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କିଛି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କାମାତୁର ପୁରୁଷ ହେଇଗଲେ। କାମାତୁର ପୁରୁଷ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯତିତ୍ୱ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା।
हेले तांको डंगारे बसाई ताकू नहीं गले डंगारे बसाई नाबरे बसाई जरता अष्ट सखींक मेलरे ताकू नहीं गले हेले आज्ञा जेतेले नहीं गले सेतेले कोन हला आज्ञा पंचरत्न को धरिना राज्य रे घोषणा देने लेनो पंचरत्न धरिकरी घोषणा देथिले अच्छा एथि पई जरता बेसा जाईथिला ऋष्यशृंग ऋषि को आनिला जेतेले ऋष्यशृंग ऋषि को आनिले आज्ञा भ्रमी भ्रमी बेसा गला कौशल करिना मुनि को आनिला एडे बड़ महाऋषि बेसा कौशले पड़िला एडे बड़ महाऋषि बेसा कौशले पड़िला एते बड़ महाऋषि बेस्या जरता प्रेम रे पड़ी गले तांग संगरे संगरे पश्चात रे चली आसिले तेनु करी नारी को आबे आज्ञा केबे सहज भाबिबनी काहे की नारी को केबे दुर्बल भाबिबनी काहे की नारी को केबे असहाय नारी बोली भाबिबनी अच्छा नारी सब किछि करि पारे नारी सब किछि करि पारे आज्ञा जरता बेस्या ऋष्यशृंग ऋषि आज्ञा टाणी टाणी आनी परिले धारण करी आनी परिले आज्ञा वर्षा होइला सत्वर मुनि पाद पड़ी सेउ राज्यर वर्षा होइला सत्वर मुनि पाद पड़ी सेउ राज्यर सुस्ते वंचिले गो देखा गो बाथुरी नारी नर सुस्ते वंचिले गो देखा गो बाथुरी नारी नर सेठारु गला दुर्भिक्ष सर्वजीवंकर होइला भक्ष्य सेठारु गला दुर्भिक्ष सर्वजीवंकर होइला भक्ष्य सेही फल आनी चंदी धनंजय तुमे रख सेही फल आनी चंदी धनंजय तुमे रख मोर पंडित वर्ग जरता बेस्या जगु ऋष्यशृंग ऋषि लोमपाद राज्य को आगमन कले जेतेले आगमन कले लोमपाद राज्य रे वृष्टि हला वर्षा हला हेले परे परे कर हला आज्ञा दशरथ राजा 750 रानी थाउ थाउ अपुत्रिक पुओटे तांकर नहीं तेनु करी लोमपाद राजा दशरथ राजा दुई जन संपर्क रे कौन मैत्र दशरथ एवं लोमपाद दुई मैत्र हेले दशरथ राजा को लोमपाद राजा कहिले हे मैत्र आपणकर रम्य नगर अयोध्या रे पुत्रष्टि जाग करंतु पुत्रष्टि जाग करंतु पुत्रष्टि जाग हला ऋष्यशृंग ऋषि आसिले पुत्रष्टि जागरु यज्ञ अन्न बा चरु अन्न बोली कहा जाए चरु अन्न प्रमुख 3 रानी को बंटन करा गला 2 रानी को बंटन करा जाइथिला अधे अधे कौकेयी अधे कौशल्या अधे आज्ञा अन्न सुमित्रा को देइथिले सुमित्रांकर 2टा पुओ कौशल्यांकर गोटिए पुओ आ कैकेयींकर गोटिए पुओ कौशल्यांकर पुओ राम कैकेयींकर पुत्र भरत सुमित्रांकर पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न आज्ञा 4टा पुओ जन्म होइथिले तेनुकरी ऋष्यशृंग ऋषि आसीबारु लोमपाद राज्य रे वर्षा हला दशरथ राजा अपुत्रिक थिले तांकर 4टा पुओ होइथिला 750 रानी मध्यरु गोटे कन्या होइथिला जार नाम हैला शांता कन्या बा शांतांकु कन्या हैला रामायण रो कहिली बापा